ప్యాచ్ వర్క్ தான். అందరికీ నమస్కారం. ఇంగ్లీష్ ఎనీ ప్యాచ్ వర్క్ టోటల్. థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్ సార్ and hero sir, heroine sir, co-artist and great Kinnes sir, Pramanand sir, thank you sir, thank you. நான் தெலுங்கு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் மீட்டில் நான் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறேன், சரிங்களா? நான் கற்றுக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஏன்னா நிறைய படம் இப்போ கூட சார் மேடம் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, விஜய் சேதுபதி படம். அது கூட தெலுங்கு டப்பு தான் பண்ணியிருக்காங்க. என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க, சாரி தமிழில் பேசுகிறதப்ப நினைக்காதீங்க, எனக்கு தமிழ் தான் வரும். சீக்கிரமாக நான் சக்ஸஸ் மீட்டில் நான் தெலுங்கு பேசுகிறேன். థ్యాంక్ యూ எல்லாருக்கும் நன்றி. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరి ఆ సక్సెస్ మీట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. మీరు ఎప్పుడెప్పుడు తెలుగులో ఫుల్ స్పీచ్ ఇస్తారని చెప్పి. అండ్ నౌ రిక్వెస్ట్